खुदावंद यीशु मसीह में पास्टर यूनुस का आप सबको सलाम। और मैं एक खुदा के कलाम को आप तक एक नए टॉपिक के साथ लेकर आया हूँ। तो जो लोग हमें देख रहे हैं या देखेंगे, उनके साथ कल भी मैं यही बात कर रहा था कि आप जब तक इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा देखते नहीं हैं, शेयर नहीं करते, तो इसकी बुनियाद जो है वो हम ये समझते हैं कि इसकी बुनियाद जो है पुख्ता नहीं है। और जब आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, लोगों को बताते हैं, शेयर करते हैं, तो ये कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकेंगे और लोग खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। और मैं एक और बात ज़रूर कहता हूँ कि जितने भी खुदा के खादम हैं जो लाइव कलाम सुनाते हैं या यहाँ पर उनकी वीडियो होती हैं, आप ज़रूर खुदा के कलाम को सीखें, सुनें और आपको कुछ ना कुछ खुदा के कलाम से हासिल होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आज सीखेंगे कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने इस बदन के ऊपर जो कई ऐसी बातों का, आदतों का गुलाम है और हमें पता नहीं चलता कि हम किन किन बातों के गुलाम और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर कब्जा कर बैठी हुई हैं। तो हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे कि हम फाते अपने बदन पर फाते किस तरह हो सकते हैं। आज हमारा बदन जो है वो बथेरी ऐसी चीज़ों की गुलामी के अंदर है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम झूठ के गुलाम हैं। अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम उन बुरे कामों के गुलाम हैं। अगर हम किसी का कुछ भी ना हक लेते हैं तो हम उस चीज़ के भी गुलाम हैं। और आज सबसे बहुत ज़्यादा चीज़ क्या है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा है और कुछ नहीं है। वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे जो है वो कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारे, मेरे पास दुनिया की हर चीज़ हो, मेरे पास रखने की जगह ना हो। लेकिन ऐ इंसान, तुझे नहीं पता कि तू एक दिन ये सब कुछ छोड़ के जाने वाला है। तेरी बुनियाद, तेरी उम्र क्या है? अगर कुव्वत हो तो 80 बरस तक, उसके बाद क्या है तू? आज हम इस बात को सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या समझाता है। खुदा के कलाम में से गिनती पुराने ऐहदनामे से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो 75% पुराने ऐहदनामे में है और 25% जो है वो नया ऐहदनामा है। और हम शायद ये समझते हैं, हमें सिखाया भी जाता है कि ये जो पिछला ऐहदनामा है ये हमारे लिए ख़त्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछला ऐहदनामा जितना भी हम देखते हैं वहाँ पर हमारी ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए तस्वीर है। और हम जब तक पिछले ऐहदनामे को नए ऐहदनामे तक नहीं लेकर आते, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती। और बड़ी ख़ास चीज़ें जो हम पाक कलाम में से सीखते हैं पुराने ऐहदनामे के अंदर। बेशक नया ऐहद जो है वो हमारे लिए एक बहुत बेहतर हमारी ज़िंदगी के लिए साबित होता है, लेकिन पुराने ऐहदनामे के अंदर जितनी भी खुदा के लोगों ने अपनी ज़िंदगियां गुजारी वो बेहतरीन गुजारी। हम उनकी ज़िंदगियों का नमूना लेकर अपनी ज़िंदगियां गुजार सकते हैं। जिस तरह अयूब का हम नमूना ले लेते हैं। अयूब बड़ा अच्छा एक खुदा का बंदा था और वो उसमें 4 चीज़ें बड़ी कॉमन थी। वो कामिल था, वो रास्तबाज था और वो खुदा से डरता था, वो बदी से दूर रहता था। और आज के लोगों में ये कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है।
کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑا ایماندار بندہ ہے، بڑا ایماندار بندہ ہے تو اس میں ایک بات ہوگی یا دو، لیکن یہ چار چیزیں جو ہیں وہ ایوب کی زندگی میں تھیں. یہ میرا ٹاپک جو ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر اس جو میرا جیون ہے، یہ میرا جو بدن ہے جو میں جیتا ہوں، میں کس طرح فاتح مند زندگی گزار سکتا ہوں. تو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. گنتی کی کتاب اور اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت، وہ لکھا ہے اس میں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں نے بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کرے. ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے یہاں کا کارحسیہ ہو. چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق دشت فرعون سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے. خدا کے کلام پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. تو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کنعان کا ملک جو ہے ان کو دے دیا. اس نے کہا کہ اس پر، یہ جو ملک ہے اس پر تم نے قبضہ کرنا ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ میں نے تجھے دے دیا ہے. اور خدا باپ جو ہے وہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو اس ملک، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج وہ ملک کنعان کا جو میں نے اسرائیلیوں کو دیتا ہوں حال دریافت کرے. یعنی اس جگہ کو دیکھے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے پھل کیسے ہیں، وہاں کے موسم کیسے ہیں، وہاں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں. تو لکھا ہے کہ وہ جو 12 قبیلے تھے ان کا ایک مرد جو تھا، جوان مرد، وہ موسیٰ نے چنا اور ان کو روانہ کیا کہ جاؤ، جا کر دیکھو، اسے دریافت کرو اور اسے دیکھو کہ وہ کیسا ملک ہے، وہ دیکھنے میں کیسا ہے، وہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ کیسے ہیں. تو وہ سارے ملک کو جب دریافت کرنے گئے تو وہاں پر انہوں نے بہت سارے ایسے اچھی چیزیں دیکھی، اور شہد اور دودھ کا جو ذکر خدا باپ کرتا تھا، وہ کہتا تھا ہاں وہاں پر شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، وہاں کے پھل بڑے خوبصورت ہیں جی، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے قدور ہیں، بڑے بڑے جوان ہیں، بڑے مطلب کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتے. اور خدا نے، موسیٰ نے تو انہیں بھیجا کہ دریافت کریں، لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو ان کی جان میں جان نہ رہی. انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے 8 فٹ کے جو انسان ہیں وہ وہاں پر ہے. یہاں پر ہم دو جو اس ملک میں بڑے زبردست سرما تھے ان کا ذکر کرتے ہیں، بنی اناک اور عملیکی. یہ بڑی زبردست قوم تھی، یہ بڑے بڑے سرما تھے یہ اس وقت کے، اور ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. اور جبار، تیسری جو قوم تھی جبار. یہ کلام پاک میں ہم جب پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں 6 باب، نوح کے دور کے اندر بھی ان کا ذکر آیا. جبار یہ 9 فٹ کے آدمی ہوتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے لوگ جو 12 لوگ تھے، ان میں سے جو 2 لوگ تھے وہ خدا سے پیار کرتے اور خدا سے ڈرتے اور ایمان رکھتے تھے کہ ہم خدا باپ اس جگہ پر اس حصے کو لے سکتے ہیں، کنعان کے ملک کو لے سکتے ہیں. لیکن دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جب وہ سارا کچھ 14 باب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جب آئے تو 2 لوگوں نے
کوئی بات نہیں کی، وہ سنتے رہے، اور 10 لوگ جو تھے وہ اس جگہ پر آ کر موسیٰ کو اور ان لوگوں کو جب وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم اس ملک کو نہیں لے سکتے، وہ ملک بہت زبردست، وہاں کے لوگ بڑے زبردست ہیں، وہاں اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہم ان کے سامنے ٹڈے سے لگتے ہیں، ہم نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کو لے سکیں۔ لیکن 2 لوگ جو تھے انہوں نے بڑی دلیری دکھائی اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم اس ملک کو ضرور جیتیں گے، اور ہم اس ملک کے سارے سورما کو مار کر ہم اس پر قبضہ کریں گے۔ اور 6 لاکھ جو آدمی تھے، 6 لاکھ جو آدمی تھے وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ جو 10 آدمی تھے وہ ساری رات، لکھا کہ وہ ساری رات روتے رہے، اور وہ چیخنے چلانے لگے کہ ہمیں موسیٰ کہاں پر لے آیا ہے، جہاں پر ہم ادھر مصر کے اندر قبروں کے لیے جگہ نہیں تھی جو کہ ہمیں وہ یہاں پر لے آیا۔ لیکن کالب اور یشوا جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم خدا کے اس زور سے ہم جیت سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا ایسی جگہ ہے جسے ہم نے فتح کرنا ہے، ہمارے لیے وہ کنعان ملک کون سا ہے؟ ہمارے لیے کنعان ملک آج جس پر بہت سارا قبضہ ہے، ہمارے لیے ہمارا اپنا بدن جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے لیے یہ کنعان ہے۔ اور بہت سارے ایسے دشمن جو ہیں اس کنعان کے اندر قابض ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمیں آج اس بات کو سیکھنا ہے کہ ملک کنعان کو جب انہوں نے فتح کرنا شروع کیا تو وہ روز تھوڑے تھوڑے کر کے تھوڑے سے حصے میں قابض ہوتے تھے، اور وہاں کے سورماؤں کو مار کے وہاں پر قبضہ کرتے تھے، اور تھوڑے تھوڑے مار کے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ کے وہ آہستے آہستے ملک کنعان پر قبضہ کر رہے تھے۔ لیکن آج ہماری زندگی کے اندر یہ جو ہمارا ملک کنعان ہے، یہ جو ہمارا بدن ہے جس میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر جو دشمن بیٹھے ہیں وہ اس کنعان کے ملک سے بھی بڑے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن، میرا دشمن، جو جبار یعنی کہ جبار کی مانند 9 فٹ اور بڑا ڈیل ڈول والا سب سے خطرناک دشمن، جو ہمارے باپ دادا اور پچھلے سارے لوگوں کو اس نے مار کر دوزخ میں لے گیا، وہ ہے غصہ۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا اور میرا اس دنیا کے اندر جو ہمیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے، جس نے ہمارے کنعان ملک کے اوپر قبضہ پایا ہوا ہے، وہ غصہ ہے۔ یاد رہے کہ جس انسان کے اندر غصہ ہے وہ اسے ایک وقت میں وہ دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ بڑا دشمن ہے۔ بھائیو بہنوں، اس دشمن کو مارنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو دشمن ہے اس نے ہمارے باپ دادا پر ایک حکومت کی ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کو غصہ جو تھا اس نے مارا ہے اور اسے دوزخ پر لے گیا ہے۔ یاد رہے کہ غصہ ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کو دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ دوسرا دشمن، بڑا دشمن کیا ہے؟ بڑا دشمن ہے لالچ۔ کلام پاک میں یسوع مسیح نے کہا متی رسول کی انجیل میں، جو کوئی کسی عورت کو دیکھ کر لالچ سے دیکھتا ہے وہ اس کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ سب سے برا دشمن اس کنعان کے ملک میں، یہ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا بدن ہے، اس کے اندر سب سے برا دشمن جو ہے وہ لالچ ہے۔ اور لالچ آج دنیا کو، پوری دنیا کو لالچ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ یعنی کہ یہ جو کنعان ملک جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو ہماری باڈی ہے، جو ہمارا بدن ہے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلا دشمن
गुस्सा, और दूसरा दुश्मन लालच। आज लालच सारी दुनिया को खा रहा है। माँ बाप जो उस बच्चों को पालते हैं, बच्चे उनके साथ भी लालच करते हैं, और लालच जो है वो गुनाह की जड़ है। और लालच ऐसा बड़ा दरख्त है जिसके ऊपर गुनाह पैदा होता है। भाई बहनों, ये हमारे अंदर है, ये हमारा दुश्मन है, इसने हम पर कब्जा किया है, हम इसे निकाल नहीं सकते, हम इसे मार नहीं सकते। लेकिन कलाम पाक में हम देखते हैं कि बनी इसराइल कौम ने उन बड़े बड़े दुश्मनों को, जो अपने आप को सुरमा कहते थे, उनको थोड़ा थोड़ा करके उनको मारा। ये दो बातें बड़ी खास और कॉमन बातें हैं, एक गुस्सा और एक लालच, और तीसरा बड़ा दुश्मन हमारे अंदर घमंड है, जो हमारे बदन के ऊपर कब्जा कर कर बैठा हुआ है। हम हर बात में घमंड करते हैं, हम खाने में घमंड करते हैं, हम पीने में घमंड करते हैं, हम कपड़े पहनने में घमंड करते हैं, हम चलने में घमंड करते हैं, हम अपने घर का घमंड करते हैं, हम अपने रुपए पैसे का घमंड करते हैं, किसी के पास अगर गाड़ी है तो उसका घमंड करते हैं, किसी के पास अच्छी डिग्री है तो उसका घमंड करते हैं। और हम में सबसे ज्यादा कब्जा जिसने किया हुआ है वो घमंड है, और ये हमसे निकलता ही नहीं है। हम बात बात में घमंड करते हैं, यहां तक कि हम अपनी रूहानियत पर घमंड करते हैं कि मैं अच्छे तरीका से कलाम सुना लेता हूं, मैं दुआ अच्छी कर लेता हूं, मैं रोजा रख लेता हूं, मैं बहुत सारी ये देता हूं जिसे खैरात कहते हैं। मेरे अंदर घमंड है। इंसान के छोटे बच्चे, जब वो बच्चा, जब तक वो थोड़ा सा, जब छोटा था उसे नहीं पता होता, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो भी घमंड करता है। घमंड इंसान के साथ पैदा हुआ है, और ये हमारे बदन के अंदर बड़े अच्छे तरीका से इसने कब्जा किया, ये निकलता नहीं है। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसका घमंड कर लेते हैं। आज जरूरत किस बात की है? हमने इस मुल्क कनान को, यानी अपने बदन को, इन बड़े बड़े दुश्मनों से किस तरह रहाई पानी है। झूठ, ये हमारा बड़ा दुश्मन है जो हमारे अंदर बैठा है। हम बात बात पर भाई से, बहन से, बाप से, मां से, रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं। हम मोबाइल पर कोई भी हमें फोन करता है तो हम बैठे लाहौर में होते हैं और हम कहते हैं हम पिंडी बैठे हुए हैं, हम गांव में बैठे हुए हैं, हम फलां जगह पर हैं, हम फलां जगह पर हैं। ये मिनट मिनट के झूठ। अगर हमारे कोई घर आ जाता है तो हम घर से उसे पैगाम भेज देते हैं कि वो बोलो कि वो घर नहीं है। ये बड़े दुश्मन आज हमारे सब लोगों के ऊपर, जो इस कलाम को देख रहे हैं, जो देखेंगे, सुने इस बात को कि ये दुश्मन जो है ये हम पर कब्जा कर कर बैठे हैं। हम इसे निकाल नहीं सकते, हमारा बाप दादा नहीं इन्हें निकाल सकता। वो मर गए इसी गुस्सा के अंदर, इसी घमंड के अंदर, इसी गुरूर के अंदर, इसी गुनाह के अंदर, झूठ के अंदर मर गए। और भाइयों बहनों, ये ही नहीं, छोटे 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 सांप, बिच्छू, हम समझते हैं कि ये गुनाह नहीं है। छोटे छोटे जो गुनाह, हम किसी को गाली बक देते हैं, कुछ नहीं होता, फजल है जी। किसी को वैसे मजाक कर देते हैं, फजल है। भाइयों बहनों, ये छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे सांप बढ़कर बड़े सांप बन जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन दुश्मनों पर किस तरह फाते हो सकते हैं। जिस तरह कालब और यशवा ने कहा कि हम खुदा के जोर से अपने दुश्मनों पर गालिब हो सकते हैं, हम इन्हें मार कर अपने इस कनान के मुल्क के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। आज आपके लिए खुदा का कलाम है, अगर आप इस सारे दुश्मनों के कब्जे में हैं तो आपको खुदा के जोर की जरूरत है, आपको पाक रूह की जरूरत है। आप उस कुदरत से इनको खत्म कर सकते हैं, वरना ये आपको एक वक्त में दोज़ख में ले जाएंगे। ये आपको उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते। इसलिए खास चीजें
झूठ बहुत बुरी चीज है, गुस्सा बहुत बुरा चीज है, ये बड़े दुश्मन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे जो गुनाह हैं, जो दुश्मन है हमारे अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आज ये कलाम सुनाने का मकसद ये है कि आप अनकरेज हो जाएं, आप इन बातों पर गौर करके खुदा के फजल से और उसके जोर से इन चीजों को अपनी जिंदगी में निकाल दें। अगर नहीं निकालते तो याद रहे कि वो वक्त जहां पर रोना और दांत पीसना है वो उन लोगों के लिए है जो इन चीजों को अपने साथ लेकर मर जाते हैं। ये चीजें उनको दोज़ख में ले जाएंगी। भाइयों बहनों, अगर आप खुदा के कलाम को सुनकर बड़े गौर उस पर करें कि वाकई मेरे अंदर तो गुस्सा ही बड़ा है, मेरे अंदर तो घमंडी बड़ा है, मैं तो झूठ पर झूठ बोलता हूं जी, मैं तो लोगों को फरेब देता हूं, मैं तो बुरी आदतें, मैं तो बुरी नजर से दूसरी औरतों को देखता हूं, दूसरे मर्दों को देखती हूं। तो जब आप इन बातों पर गौर करेंगे तो फिर आप अपने इन गुनाहों को, इन दुश्मनों का इकरार करेंगे कि हाँ खुदावंद, हमारे अंदर ये, हमारे कनान के मुल्क में ये जो हमारा बदन है इसके अंदर वो बैठे हुए हैं, तेरी मदद से हम इन्हें खत्म कर सकते हैं। तो फिर समझ लें कि फिर आप आहिस्ते आहिस्ते इन पर फातेह हो जाएंगे। जिस तरह इस्राएलियों ने कनान के मुल्क पर कब्जा किया, उन्होंने वो तमाम दुश्मन, एक भी दुश्मन ना छोड़ा, बल्कि एक एक मारते गए और कब्जा करते गए। आज हमें भी इसी तरह अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है। और हमारे दुश्मन इंसान नहीं है, हमारे दुश्मन वो फौजें जो रूहानी मकामों पर रहती हैं। इफिसियों 6 में जो लिखी हुई हैं वो फौजें जो इब्लीस की फौजें हैं, वो किसी तरीका से इनको आकर अजागर करती हैं और हमारे बदन के अंदर जंग शुरू हो जाती है। इसलिए याद रहे कि अगर हमने इस दुनिया में फातेमंद जिंदगी गुजारनी है तो इन चीजों को मारना होगा। हमें घमंड की जगह हलीमी लानी होगी, हमें गुस्से की जगह प्यार लाना होगा। इन चीजों को बाहर निकाल कर अच्छी चीजें हमने अपने अंदर लेनी होंगी, तब हम फातेमंद जिंदगी गुजारेंगे। और खुदावंद आप सबको जो आप सुन रहे हैं इस बात की तौफीक दे कि आप समझ सकें इन बातों को वाकई ये जो गुनाह है, ये जो गुस्सा है, ये जो गुरूर है, ये जो झूठ है, ये जो लालच है, ये बुरी चीज है। इसके अलावा और बहुत कुछ है और हम उसे इग्नोर करते हैं। वो समझते हैं छोटे छोटे गुनाह है, ऐबजोई गुनाह है, ऐबजोई गुनाह है। और ये जो अपने आप को लोगों को शो करना, सब कुछ गुनाह है। और आपको बताना चाहता हूं कि किसी गुनाहगार की दुआ कभी दुआ नहीं होती, वो गुनाह में गिनी जाती है। ज़बूर 109 और उसकी 7 आयत, गुनाहगार की दुआ गुनाह में लिखी जाए। जब तक आप गुनाह करते हैं, आपके अंदर ये सारे दुश्मन बैठे हैं, आप गुस्सा करते हैं, गुनाह करते हैं, तो आपकी दुआ खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह इन गुनाहों को किस तरह हम निकाल सकते हैं। जिस तरह एक जूस का गिलास, मिसाल दे रहा हूं मैं, कि एक जूस का गिलास हो और उसमें बर्फ कि एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो बर्फ जो है वो 90% जूस के नीचे छुपी हुई है और 10% ऊपर है। हमें 90% गुनाह जो है वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन 10% है वो गुनाह नजर आ रहे हैं। तरीकाकार क्या है कि उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर जो नजर आ रहा है उसे काट दिया जाए, छुरी से काट दिया जाए, और नीचे से और बाहर आ जाएगा 10%, पीछे 80% रह जाएगा, उसे काट दें। फिर पीछे 70% उसे काट दें, फिर से 60%, फिर उसे काट दें। इसी तरह काटते जाएं, उन गुनाहों को काटते जाएं, जिस तरह बनी इस्राएल कौम ने उन तमाम अपने दुश्मनों को मारकर
اور کنعان کے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا. آج وہاں پر اسرائیلی پورے ملک کے اوپر وہ قبضہ کر بیٹھ گیا. آپ نے بھی ان سارے دشمنوں کو ختم کر کے اپنی زندگی کو فاتح مند بنانا ہے تاکہ یسوع کی آمد کے لیے تیار ہو. اور خوشخبری کی بات ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے. اور جو آج میں نے کلام آپ کے سامنے خدا کا پیش کیا ہے، آپ غور کریں اور اس پر بہت سارا دھیان دیں کہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ اس سارے گناہوں سے، سارے جھوٹ سے، سارے تکبر سے آزاد ہو کر خدا کے اچھے بیٹے بیٹیاں بنیں. اور میں پھر آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر خدا کی بہت اچھی باتیں، خدا کے کلام کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور جتنے کلام، خدا کے کلام یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں انہیں شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بہت سارے لوگوں کو بتائیں کہ خدا کا کلام سننا ہی بھلا ہے، نہ کہ اور نئی نئی فلمیں، نئی نئی گانے، نئی نئی ڈرامے، یہ سارا کچھ دیکھنے سے خدا کا کلام سننا بھلا ہے. خدا کا کلام انسان کو بدل سکتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلمیں، ڈرامے، گندی باتیں آپ کو دوزخ میں لے جائیں گی، لیکن کلام آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے جائے گا اگر آپ عمل کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور پھر ملتے ہیں خدا کے فضل سے ایک نئی کلام کے ساتھ. خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنا ہاتھ آپ پر رکھے. آمین.